jewe ndi inzira ukuri n'ubuzima. Uwo ni Yesu avuga. Abanyisirayeli baraciye mu bugaragwa, Imana irabacira inzira, irabajabutsa ikiyaga gitukura, Farawoni yaje kubatikiza, Imana ikabamurikira no mw'ijoro na ca gicu, ku murango bakaguma babona ca gicu cera imbere yabo bagakurikira, irabaha isanduku ry'isezerano irabaja imbere gushika bashike, irabagwanira bagatsinda ibihugu bikomeye kandi ari abantu bakeye. Yesu atubwiye ati jewe ndi inzira. Inzira nicyo jambo rya mbere ryatanguye, kandi avuze ati nzinzira, akaba ari ryaherako riza kumurikira nayo yandakurikira. Inzira, ukuri, ubuzima. Mu guhera ku nzira araduha intumbero y'ubuzima bw'ubukirisu, atwereka yuko ubuzima bw'ubukirisu n'urugendo, ariko urwo rugendo niturufata twenyene. Urwo rugendo niturufata gusa umenga nitugenda tutavyo tuja. Yesu niwe nzira. Kubera iki? Kuko Yesu ariwe kiraro gishobora kudushikana kwa data, ngo ntawe uja kwa data atatiyeko. Ego abandi n'abatamwemera baravuga yuko bamurikiwe, baravuga yuko bashobora kuronka. Imana yarahaye umuntu wese umutima wo gushobora gushishoza ikibi n'iciza, naho tubaramenya Yesu Kristo. Kuko umuntu wese aremana ishusho y'Imana, naho yoba ataramenya Yesu Kristo, irafise akantu yamuhaye. Ariko bene abo bantu barajuragirika. Niho tubona bamwe barondera Imana bagasenga izuba, abandi bagasenga ibiti, abandi bagasenga ibibuye binini binini, abandi bagasenga abantu n'inzuzi n'ibiyoka canke ibintu vyo mu kiyaga, hari babifukamira. Yesu avuze ati ndinzira, yerekana ko ari we yaje gusubira kutunwanira, kuko igicumuro cyaje gutandukanya umuntu n'Imana, kimukura mu bunywanyi n'Imana. Yesu mu rupfu n'izuka vyiwe niwe atunwanisha. Ushaka gusubira kuzura n'Imana nta handi biri atari mu gupfa no kuzuka k'umukama wacu Yesu Kristo. Niwe nzira ducako ngo dusubire kwitwa abana b'Imana. Yesu nuwapfuye akazuka, akinjira mu buzima bw'umuntu inahazwa, akaba ari muzima mu myaka n'imyaka. Uwamwemeye rero, uwamwakiriye mu buzima bwiwe, atorana ubuzima bw'amaho, kuko we na Yesu mbere bamaze gucika umwe. Ndaza kubigaruka ko gatoyi ubunyene mu kanya. Ubuzima bw'ubukristo rero nukugendanira Yesu, cyane mbere tukagendana na Yesu. Umwigishwa nukuvuga ubugendanira Yesu, nubugendana na Yesu, nububana na Yesu, nubusangiye ubuzima na Yesu, kumwe ko batumwa ba mbere. Ubuzima bw'ubukristo n'urugendo, twemere gutambuka. Si ikintu turonka rimwe ngo ubuzima bw'Imana naburonse jewe ngo ubureyo ndabufise. Twaraburonse, ariko turabwirizwa gutambuka. Turabwirizwa gutambuka, kandi Yesu sutuji inyuma ngo aduherekeze. Oya, ishusho atanga ni wa mwungere mwiza atembera imbere intama ziwe zikamukurikira. Umuntu akurikira Yesu rero, hari igihe bagutuka ngo bona baragukorofye mu mutwe ngo nk'intama n'ibiki, nibashakira gukorope cyane ugende wunamye nk'intama. Igikuru nuko uba uri kugendanira Yesu, kuko wataye umurongo, atari kumwe nawe ivyiwe birababaje gusumba. Nofuma mbi intama mugabiza ubwenge, ntimugume muzizi ibicucu. Intama irabona shebuja hakatiye igakata. Intama itazi nayo kuraba hakatiye, iyo nayo twita guyi. Mugihe intama izi kubona ko akase igakata, iki akinjira mu rugo, igakurikira hanyuma agaca yugarira. Iyo ntama ni y'ukuri. None twebwe batwita ngo iki? Ntibaswita intama. Sibyo, ntituri ubusho bwiwe. None muri ubusho bw'iki? Muri Bibiliya igihugu cy'Imana batigereranya n'ubusho bw'intama. Si igitutsi cyo kuvuga ngo intama zitazi ubwenge. Oya, bashaka kuvuga abafise uwo bagendanira. Natwe tugendanira Yesu.
niwe nzira yacu, n'inzira kuko tumufata ko akarorero, niwe karorero kacu, kuko tumwigana mu ngeso nziza ziwe, kuko tumwigana mu nzira yaciyemwo, tumwigana kuko ari we yatweretse ingene bakunda by'ukuri. Ntabarushije gukunda kurusha wiguze abagenzi biwe. Nyamara nababwira rero, umuntu wese aza kukubwira ngo ndagukunda, mukubise ku munzane w'umusaraba, uheze uraba urukundo rwiwe intumbero rufise, uzorokoka, uzotumberezaho, ntuzohusha, kuko urafise urugero ugenderako. Sinigwa ndabigarako ko nabivuze. Yezu n'ukuri. Hari inyigisho nyinshi, hari ibyumviro byinshi, hari amajambo menshi, hari amadini menshi, cyangwa hari amashengero menshi, n'abavugabutumwa baragwiriye. Umwe wese akwegera hariya, undi agakwegera hariya, undi agakwegera hariya. Sinzi ko dusigaye dukwegera ku Mana imwe, kuko mbona umenga turi ko dukwegera mu nzira zitari zimwe. Iyo abatwara abatumwa b'ukuri twese, mu by'ukuri niba twari ko dukorera Imana imwe, umwe niyo kwega atwara hariya, uwundi akwege atwara hariya. Kubera iki? Ukuri ni kumwe, ukuri no kumwe. Igihe mubonye abantu rero bavuga ngo bariko baravugishwa n'Imana, mukabona bariko batwara mu nzira zibiri zidasa, muramenya yuko hari ikinyoma quelque part, muramenya ko hari ingorane zikomeye, ku buryo babwiza guca ubanza ugasubira inyuma uti ibi ni biki, ukabanza ugasubira ukazirikana, ugafatira kuri bya bintu biduha urugero, kugira ngo umenye gutandukanya umuntu by'ukuri ariko aragutwara mu nzira y'ukuri. Ibyo kukubwira ngo ubunyene ngo ucukira, mbega Yesu yaje kudukiza indwara buke, oya mugiye hariya aye gucukira. Urukiza rwa Yesu burya nuko gukira malaria, urukiza rwa Yesu nuko gukira inuzeye stoma, urukiza rwa Yesu nuko gukira inuzeye umusonga mu rubavu. Abantu bazi ko mukunda gukira camunuma cyazabireka. Nico gituma babatwara, nico gituma babatwara. Wingo hariya aye gucuronka akazi, mugabo mbega Yesu yaje kwise kuki atanga akazi? Sinzi ko mvuga nabi, n'akazi aragatanga ndabizi, kuko ndazi ko ari ikibazo gikomeye, ndazi ko akiza. Mugabo mbega nico gikorwa gikuru Yesu aje gukora burya. Dusubire tuzirikane twiyumvire nico gikorwa yaje gukora. Yesu n'ukuri, nta wundi. Yesu n'ubuzima. Ko ndanyarutse kugira sere macerewe gose. Yesu n'ubuzima. Ubuzima buva ku Mana nabivuze, singo ndabirandira ko tubuhabwa n'Imana. Ubuzima twaraburonse, ubuzima buduha iteka, ni kagashusho k'Imana, ni wa mutima w'ubwenge, ni wa mutima wo gushaka, ni kagatima manuzi dufise, ni bwa bukuri Imana yaha umuntu kugira ngo ashobore gutunganya ivy'iyisi. Imana iteka riri mu gutunganya neza ivy'isi Imana yaduhaye. Ibyo tubihabwa n'Imana. Ariko icyo nagomba gusozererako ni ukugira ngo abahamagariye kuraba itunga dufite muri Eklezia. Ibi byose twarabivuze. Nimurabe, dora tubivuga kandi nimucyo muvuga ngo ndishima, cyane ngo abakristo bakatolika turishimye, kuko twebwe turemeza yuko muri Eklezia Katolika ariho hari inzira zuzuye zodushikana ku Mukiza. Ivyo sivyo ndabivuze, zavuzwe n'inama nkuru z'Eklezia. Abandi nabo nyene barafise inzira ishikana ku Mukiza, ariko harimo ibibura bizikwiye. Ibi tuvuga tuti dufise ivyuzuye biri hehe? Iruhande y'ijambo ry'Imana dusangiye twese, iruhande y'uburyo rusange ibatisimu dufise twese abemera Kristo, ariko hari abandi batagira nibatisimu. N'abakristo rero amahigo yacu arihe? Abakristo rero no kuvuga n'abakatolika n'abaporoti n'abandi bose, kubona twebwe
dushobora kwitwa abana b'Imana. Paulo Mweranda akavuga ngo tukaba basamuragwa b'ijuru. Ico cyonyine ku mukristo kubw'ibatisimu kimuha intumbero y'ubuzima. Ico cyonyine kiramubwira iteka afise ryo kwitwa ingingo y'umubiri wa Kristo. Ico cyonyine kiramubwira iteka afise nk'umwana w'Imana, nk'umukristo, kubona yarasizwe amavuta akinjira mu gihugu cy'abasaseredoti, abahanuzi n'abami. Ukwitwa umwana w'Imana nico cya mbere kiduha intumbero, kuko twebwe turashaka kuvuga tuti turiko tuja kwa Data. Cyangwa yumvira rero umuntu atamenye Kristo, atazi ko Imana ari Data. Samwibaza igifunga arimwo, cawibaza umuzimizi arimwo, cawibaza ingene ashobora kujuragirika. Ubwa kabiri, ikonfirmation. Nimwibaze mu gitabo cy'amamuko batubwira ko Imana yahuje umuntu imuha mutima wayo. Ikonfirmation niho turonka mutima mweranda ku buryo bwuzuye. Hari abandi banaguwe bagira effusion kugira ngo iyo confirmation baronse ishobore kwama ivyamwa byinshi. Nimwibaze iteka dufise kumva mutima w'Imana wenyene ari muri twebwe, ari batumurikira, ari batuyobora. Nimwibaze umuntu atamenye Yesu Kristo ariho atazi nuko mutima mweranda ba nk'ababigishwa bamubwiye ngo n'uwo mutima mweranda uvuga ngo nta n'uwo tuzi, ngo hanyuma ngo tubwire ko twamuronse. Nimwibaze umuntu abayeho atazi yuko na mutima mweranda ba n'ibyo mutima mweranda tuza tugirira nasangabirano zidufasha ari baziduha. Nimwibaze umuntu adafise ayo mahirwe umuzimizi arimo. Nicyo gituma mubona hari abantu bicana gushika ubu bishimikije amadini bijya si ikindi mu mwijima. Nimwibaze Eucharistia. Aha rero hari umusaseredoti babwiye ngaha nyene ingene bamwe ngaha bashobora guhaguruka ngo bagiye kuja bavuga gute. Iyo umuntu agiye kujya ibyo kujya byo hanze bavuga ngo yagiye kugira kunuranura kuroreza ibaze n'ukuri umuntu w'umukirisitu w'umukatolika ashobora kureka Ukaristiya akaja kuroreza. Ibirobezo na mwebwe murazi ibyo ari byo babikoresha ku ntuze ayo mvuga. Nimwibaze umuntu aja kurobeza, nimwibaze umuntu aja kunuranura, nukuvuga akajaga ariko arafungura, eka nuranura arafungura, baramuha ibinure baramuha ibinure, baramuhazanya amanyene z'ivuzeye, ejo akumbaguruka umwotsi niwo utanze hejuru bya bintu nyene vy'ibinure vy'ibiki. Mugiye hari amasoko ngaha hirya kera, hari ibintu hari ibintu twita ubunure mu Kamenge kumbagura. Mon Dieu, biramusa neza byumvikane ko biratumva umwotsi. Abantu banuranura rero babaha ibinure, bakabaha ibinono, bakabaha umutwe w'inkoko. Arabona abonye bose umutwe w'inkoko, umutwe w'intuzeye, amayentete y'inkoko. Ahandi amayentete y'inkoko barayajya, icyo kimwe no ngaha nta na kimwe gitakara. Abantu banuranura rero barabaha ibyo mu nda by'inkoko, barabaha ibinono, barabaha intuze. Basize muhira umukate w'ubuzima. Imwibaze kumara indwi yose umunsi w'Imana ugahera nakiriye Yesu mu Ukaristiya nukuja kunuranura. Kubera Ukaristiya ni iki? Ukaristiya ni Yesu wenyene yaduteye iteka ryo kuba muri twebwe natwe tukaba muri we, tukanywana bunywane. Niho habera ubugeni, niho habera mariage n'Imana. Mu by'ukuri tureka guhimbaza abana basangira mu maparuwasi atandukanye, Katedrali, Kinama, Musaga, mbega handi harihe ku wa gatandatu wundi kinini, amaparuwasi nkane cyangwa atanu za Buterere sinibuka. Abantu babonye baje bambaye uduhuzu twera, abana b'abakobwa batoyi baje bambaye uduhuzu nk'utwa mariage mugabo tw'abana nyine, baje kumwakira ubwa mbere.
aba muri jewe nkaba muri we, arafise ubuzima budahera, bitaye ko nzomuzura ku munsi w'imperuka. Umukate umubiri nzobaha ni imfungurwa y'ukuri, amaraso yanjye ni inyobwa y'ukuri. Mwibaze burya ukarisiya nicyo kintu gikuru dufise muri ekleziya. Ukarisiya nicyo sakramento biha intumbero yandi yose, kandi nicyo novuga nta yandi yose agendagana. C'est le sommet, aho umuntu n'Imana banywana. Mbere uhejeje kumwakira umufise wifashe neza, n'ukubonye yo kunamira, atunamiye wewe, yunamira Yezu muri wewe. Erega umukama ntari kure, ashaka kuba mu mitima yacu. Icyo ni iteka ridasanzwe. Umufise rero uyo akazirikana uwo banywanye uri muri we, arafise inyifato atagira, nkako abeshejweho n'Imana, afise ubuzima bw'Imana muri we. Ukwabirana bya sakramento ry'urukundo, ukwabirana rukristu, sindabisigura abaje mu nyigisho kuri Saint-Valentin hirya y'ejo barabasiguriye umugabo n'umugore umwe bwabo icyo gusigura. Umuntu yobizirikana, abantu mwe mutaragira mariage, muzirikana iyo muja ko ishusho yuzuye y'Imana ibonekera mu bumwe buzima bw'umugabo n'umugore bashize hamwe, nibo bagize ishusho y'Imana. Ibyo rero ni urugo iteka rirengeye amategeko y'abantu, ni urugo iteka n'icubahiro birengeye na kure, bigoye no gutegera mu bwenge bwacu. Ariko umuntu agerageza kwiyumvira, kinovora, akindira mu kinyegezwa cy'urukundo rw'Imana. Isakamiro ryo kwabirana ni isakamiro ritwinjiza ku buryo budasanzwe mu kinyegezwa cy'urukundo rw'Imana. Iyo abantu bagize ubugenero Kristo, muhimbagwe mubeshe no kwitegurira kugira ubugenero Kristo, kuko bubashira mu rundi rugero. Kandi ugiye mu bugenero Kristo bigushira mu iteka ridasanzwe. Ubusaserdoti sinibwa ndabuvuga bwoko. Murahiriwe abakristo b'Akatolika n'Abaorthodoxe, mufise ubusaserdoti, kuko umusaserdoti ni watuma ibikorwa Yezu yakora kiri ku isi bibandanya ngaha ku isi mu masakramento. Kuko amasakramento ni ibimenyetso biboneka, bidushikana, bidushikiriza, bitwinjiza mu kinyegezwa kiturengeye. Amasakramento naho duhurira n'Imana, naho Imana itugendera, igaheza ikatwigisha, ikatugaburira, ikadukiza, ikadukomeza, ikatuvyara mu buzima bushasha. Isiga ry'abagwayi, sakramento barivuze umenga nta buryohe burimo, riraryoshe. Kandi hariya tavuga ngo ndazi ko muritinya, je ndamaze kurihabwa ngira nka kabiri, no muri mwebwe sinzi ko ataburihabwa. Ni muritinye, kuko isakamento ry'abagwayi ni Yezu aza kusuhuza ubugwaye. Abantu mwagishizemwo ngo ni isakamento rirungika abantu kumanda. Oya, ni Yezu, nukuvuga duhimbaza isakamento aho umugwayi ahurira na Yezu muri iryo sakramento. Ni Yezu aza kuraba umuntu aremvye akamubika kw'ikiganza ciwe amuremesha. Oye, ni kuki mudashaka ikiganza ca Yezu? Ego umusaserdoti aje, kuko nzi ko mwese muritinya mutararaba no kurabwira bigenza. Umusaserdoti aje arakubika kw'ikiganza. Mbega Yezu niwe urabika ikiganza ku bana? Yezu niwe urabika ikiganza ku bantu? Arakubika kw'ikiganza, agaheza akagusabira mutima mweranda. Ni Yezu aza kugusuhuza. Nibaza icyo kintu umuntu yiteze. Umugwayi wawe, umuntu wawe aragwaye, ereka si mpaka ngo ubona bari mu gupfa, ukabona agwaye gusa, ukabona umenga ararushe, hamagara Yezu aza musuhuzi. Isakamento naho duhurira n'Imana. None abagwayi bahurira na Yezu hehe? Ngo turamusengera gusa, uretse umugisigwa. Isiga ry'abagwayi, nukuvuga isakramento
nibwo buryo nyabwo bubereye busumba ubundi buryo bwose bushoboka bwo gushobora guhura na Yesu. Mwere muca mushaka ngo turagira ibisabisho gusa, ari wambwiye ngo ya ntazi gashaka basi ndagusengere gusa, weye musengere wemwe ngo n'abaporosi baratengaguze. Oya, twari tuza kugira ibintu by'igice by'ikimanyu, dufite isakramento naho niho hari uburyo bwuzuye burengeje. Isakramento ry'abarwayi niryo rikuru, no kuri ibyo bisabisho byose dushobora kugira, nimba ari deliverance nimba ari iki, niryo riri hejuru, niryo riri osome, kuko nibwo buryo nyabwo abatumwa ba mbere bakoresheje ku bw'itegeko rya Yesu. Abarungitse basize amavuta abarwayi barakira. Uko gusigwa amavuta rero usabirwa ubukomezi bwa mutima mweranda, begera yuko aho hantu muri iryo sakramento umurwayi ahahurira na Yesu. Abo je murama amasakramento y'abarwayi n'abasaserdoti baje iminsi yose barironse, naho baba barebye gute. Hari abantu ubona yuko umenga nawe yoshaka agatapa mu nyuma, ukabona ko mu maso yahinduka, ukazona umuntu ari muri koma amaso darakorotse, umuntu w'umugabo atari bwigire yirega heza imyaka 32, ukazona umuntu w'umugabo atigeze arira abana babona, ukazona amaso darakorotse kandi ari muri koma kubera ahejeje gukorwa ko bizima ye, kubera Yesu amukeye. Namwe mugaca muri iki. Reka nsoze imaze muri ekleziya turafise umuvyeyi Bikira Mariya, niba abandi bamwe bakamuduka abandi bakagira ibi sindamurandira ko kuko umusaserdoti je narumvise aramuvye. Turafise umuvyeyi Bikira Mariya adusabi umukanzi, ashobora no kutugwanya, ashobora no kudukingira, aberanda muri ekleziya katolika. Ushaka gusenga mu gacerere adoration ingo karibu, ushaka kumanika amaboko data ingo ntangora. Hariho imyanya yo kumanika amaboko, hariho imyanya yo gukoma amashi, hariho imyanya yo kuvuza ingoma, hariho imyanya y'agacerere, hariho imyanya yo kuja nyene ukaja mwiherero kumwe na Yesu muri retraite, hariho umwanya wo kudondagura ibisabisho, hariho umwanya wo kugira pelerinage ingendo nyeranda, hariho imyanya yo kurerura Yesu tukamusanganira, hariho imyanya yo kurerura Bikira Mariya, hariho imyanya yo guhimbaza aberanda basubira akarorero. Mbega kahegeze Yesu rero ni inzira, arashaka ko mumuhitamwo mumukurikira n'ukuri, arashaka ko murondera ukukuri, arashaka ko mukurondera kandi ukuri kukuri, apana inkuri z'ibice zizige no vyita inkuri ntonto canke ukuri guto guto. Arashaka ko aba ubuzima bwanyu. Nahasozerereye rero, murashaka gushikira ubuzima bw'iteka. Zirikana neza icyo mukeneye, kamera abaciriritse, kamabaheza gire murakoze.